Assalamu alaikum warahmatullahi. Aw denge do abalmake do Ali Muhammadu Konte, Ali Ibrahimu Konte, Ali Idris Konte, Ali Abubakar Konte, Ali Mankando ga foli baw be lajelenya Jason Toreski kur bas fetila Seku Sako alakatini genadima Habib Cham Rasta Kawaraba Lio Rasta Kawaraba Dani de Paris Turamaga kurbas fitila Fatmata Zahra kurbas fitila Musa Maraka alakasini kenadima Bata nga foli biye Asma Bagayo kurbas fitila ka foli ba bela jilenye fantasise kurbas fitawla Jiga Watara Jene Sogodogo Fatmata Kuyate Asina Jakite kurbas fitira Bob Befo. Merci Musa Maraka alakazini kenadima video kungurnido Sego Tungara ani Basikoma nye video do monte ka publier nga page sanfe bino video ndi décortiquer wetnye do walima ute galondo ani Basikoma ka video do na e 606 ay video nge aras bati de kamya atata toma video nge ra kumina walma nye jando blanye ayo 6e blasisa merci Basikoma ay dialogue kuma bla merci Bas ay dialogue kuma bla sisa merci Bas ninde famu yali ya famu sisa ninde nyai ninde kele ke tabulo ni ka défaut de droit ay reconnu quoi hal ni masika fo ida kono ngai ke tabulo ba ira ka fa ko famu yali dogera si je pese ka fo mo pese ka kuma ni mara sa tofo o te se ka ke nyuma ne juma be atise rasba ali ka fo libiye ala kasini kene di mabach ali ka idolido Nika miri bora rasaka miri de kono arsaka kuma ka we neka kuma kande befe kamufo arsaka kuma kambe ali dusu kolo de la arsaka kuma ka bete me ali fare kolo de kono arsaka kuma ka be fo ali bora ali kungolo de kono asigi lembe dalu sanfe hakele beso furan tanyate kongon tanyate mirin tanyate horonya dorondo horonya odoronde bese ka sira intama arasaka tabolo obey muka ulika jo ani tabolo ani horondenya abo tabolo ndeka kele afanga abe horonya de bolo abe kungelena de bolo abe tabolo de bolo wakati gele yow ayaw yire sezi ali mankando lolo tani kele seder arastaka seder ka rasbach ayo hakilito bachila mado mami ata fiye kibado akabado ata fiye kongo bala ata fiye ko afilila ata fiye ko ai rasbachi o chede rasbachi ninke kana ninke rasbachi te kumi fei ate fon fima fo mimbi malo rasbachi ta fima ai ata fo aho befe kamufo bachi te fe kado mo gasila fo kadugo kolo moleke o chete soro ni ta fe kado harama don fana gasila oye mo fana ka keleke birede ye ni te fe kado ma gasila iba gasi sigini sira menye o sira yi oye ma do fana ka keleke birede ye ki keleno o sira ye oye rasbachi masonga donga wasa pogrupo kono
rasbati te songanga telefonita oyede rasbati be ka irede lakana oyede rasbati be feka avenir de dila oyede rasbati be feka akakumakande makara rasbati be feka janto akakumaka nakakuma yorodo nga oto umagode to la otodo no otodo rasbati be feka ulu bonya aba feka ere bonya ulu kono oye doya made kinye ba wolo nga utese ka famu fuka dugu kole meleke rasbati ifo menye libe gele gnyo kono nga tinye abi hada madon rattraper nye dongodo horonya ayi kana ke horonya billahi be mine ajan kono be jigo dinge kono nye dongodo kezo nyi ban nye dongodo dibi kunji akaso kono ke jene ya kela billahi ni tiyate sa rasbach alaka sini kene dima do biye alaka do biye siler ka do biye merci Lio de Lio rasta ka warabba fe fuiti gnye kono fe minyo madelika ke rasta ka hakili norodo hakili abe miri fe min kono hakili woreba do asigilembe dalu sanfe dusukolo beso hakili beso miri beso dunia beso bi arasbati fo doni kateme nga size reka bas commencer kutungara bena video nke wulu de ka spécial ka galo kinye kulu ira aula me ka kinye ani galo ira hada mandona kinye be bo galo kono chogodi o difrasi be hada mandoni nyonje kinye kono difanani billah kulisi be mbolo horonya be mbolo dambe be mbolo limaniya be mbolo kodo be mbolo be feka mofo be feka kulisi do basi komala ka kulisi do segutungara la ka horonya dama ka limaniya dama ka dologi dama mbe feka mofo mbe ka kuma koroma de me foka kuma itaka saka sakini nyonje hey kulisi bi le sanga ijula ngolombe ka yala horonya yije sa miri yije kodo nyije be feka mofo ye kungele na otila ika kuma kambe hakili jo afamusa ayi ika kumaka na fatala afamusa mbe feka mofo ika kodo njora ika hakili jo lembe kana namunu munu sa ika kumaka daluta kono asigilembe dalude sa fe ni daluta la dro kuma be ke fuye gnyo kono fe foi de gnyo kono fe menyo madelika ke ka galunte kila nyo onte gnyo kono ambe masa ala fo ka barkada kaka jonyu manfo rasbati amofo ike malila obe edema rasbati ka bara ote ka fenge maliye ote ka fendi ema ote ka jidima rasbati ka bara yede ka sariya fiye ka fenkiye obe ere de bolo kamali jo obe ere de bolo ki ka kartini nata obe ere de bolo afora ka ba arsakat lebora kira na kunte fo ye ka chila se na binyimo na kunte fo ye ka chila se ala ma kunte fo la ka chila se hakili di kunye de kika bara ke bolo di kunye de kiko la bara sen di kunye de kiko la bara e chi sera ka ba ala ka noro oyengara ala ka lebora awte kuma no famu de wa ali mankando arasaka kuma norodo kanudo hinedo bonyado kuma munu be kafo abe famu ibe bala de nga be famu billah rasbach abarika rasbach banaye ala ka kikande banaye ala ka norode bana oye ala ka kuma kande bana oye ala ka kikande ika kunu do ga bido kire sezi ibe femi ke kunu ku seke ka bido banaye kuma kande banaye sabali kande banaye horonya miride ikado abebe soro gnyo kono bebe bana ambe doki ye halaka sini kenya dima mozika do te jabi ayi ibe domina ijanto ola ibe wati min kono ijanto ola kunu do kabido be fe kamofo ni gnye soro ka wori soro ka sano soro ka gnye soro wallahi ni sara domina ni taraja na makone ma fe soro be fe ko defo nyete foye el famusa nye fenyisa alijine besoro nyende kono kada ika kumakani ika kungelena nika horonya nika barake no gnyo kono fantaun demeni kono yatimi demeni kono gnyo kono
rasbat ali ka foli biye seder ka foli biye seko sako ka foli biye abi cham ka foli biye dani de pari ka foli biye lio de lio ka foli biye rasbat barika ala ka sini kenya dima mina do bas ko maka video kono ka décortiquer kado segu sako seko tungara ka video kono ku décortiquer c'est-à-dire ko mabas ko maka video nya jona ko nya isi sande ay kuma dofo aya fo bas ko mayo ko ali mangando kafiri et nyefo doni kafiri et nyefo billahi bina wala ka galombo nye kono ate gele ayere kulisi be mbolo ali mangando wala hey mbadam ne ni bas ko matanya après oufla ye video mi ngembe ufana décortiquer kabako danda aya lame billahi kafiri et nyefo adaya fo kama bo kala mantado de wax pas où est né de Philippe balma malem bela jeli balma blogueru balma activiste révolutionnaire ala foli be se awma aw ama les guides politiques et les guides de la rue balma ambega don ko be sa nani bobi ambe wula no ko maliko ambe wula ko jamana ko ambe wula ko il faut une révolution au Mali politique mo desera ambe ira ka fo opposition mo desera majorité desera président desera ministre desera Mali société classique la classe politique a échoué il faut un changement anya be kushi kadam le président faut plateau anya be kushi palmo anko kelembe Mali kono bi ni ne kele ni de Mali ko kele be dana ta kada kelenga be kelenge na tusukuni be kelenge na farsoyi be kelenge na tabari palmo faut la harama de ni to parce que anya don ko kuma do ba fo kuma ba ba mo do da kono o mo nyo anyo ma de kana Mali la ana kuma mi fo o kuma Allahu akbar kafiri nyefo ba wala akambe alakan no kenni dema anno ma deli kana Mali kono hey e dayet nyefo sa kafiri dayet nyefo ata do de wamba mbe feka mufo rasbach anno ma deli kana Mali kono sikata mbe feka mufo ada abafika dabara de ke ka tinye ke galo ni dabara ye asgilente dalu sa fa ali bi daji ti ngolo kono wallahi ay kuma ila me ka ala me tanti c'est-à-dire ka la me mo par mo abe mo nunu décortiquer abe fika mo de bo asansi kono ka kele o don arasa be kele ke wagati di kono abe kele ke tande kono abe kele ke nafa de kono ka tonyo sege ka nafa sege ka kolo do sege ni o sege ni ibo tonyo do ka nafa do ni o do ni maseka miri hakili kono ka miri dusu ni hakili ni nyoje ibe hakili blanye fe ka barage ni hakili ni kodo ni miri ni sabale ni horon tenya ni o do ni barage kono te molo foka duku kolo meleke mamunu be nege jonya miri nte karasa fe olu te se ka famu foka duku kolo meleke u ba foko afilila ay jafange ok ubo minande kono ani tinyere tegele dabara de befeka cheke galunde lay da o de befeka harmade ka a tinyebo a sansi kono da ale de befe ka ke ka horonya ko obo amina kono ni dabara e angala me hey kaba ko vile o madina ke Malikum har na kera ale ta ka farni korle ja malen de wu mobiliser Mali kono fa befe Bamako Mali région befe kana fo Mali ko kan doula des millions de personnes c'est pas 2000 personnes 3000 personnes 4000 personnes ailleurs au terrain des millions de personnes comme mo bade mo million hake de bora karas ba kumbe Mali kona otura ko chokuti akayere ka ideologie kono bas ayere ka hakil na kono bas ayere ka tabolo kono bas mo o fayo o do
bi abena minke mo to fa ye bi akata bolo obe ayere ka miri de kono na ka horon dinya kono o te mo bolo bas afilila obe edema aye mali mi janva obe edema afa musa ayika obe edema arasa kata bolo mo milio mo bagele obe awdema malion arasa ka ki sera kaba arasa kata bolo adona kaba dilani de kolosa arasa be dilani de kono arasa be sariya de kono arasa be jugement de ki arasa be PZD nafa bimi tonyo bimi kunu o nafa bimi bi fana nafa bimi e ye munye kunu ye munye bi kuma imbe o de kono ka be fe ka dawara de ke ka kuma bo asasi kono angala me almo hari shula kele defa atani wede mom no be caution sceptique ou dans te foi là on peut a jongara de kele e mali ko kele jongara de kele be sa mali libéré kam mali bo jafa bo bulu kam mali bo tumo tuwa kono kam mali bo adenju bulu na nyamo wi odo politique la kuntere ama famu ko jina ko kele mbake ko election ko kele ayi almo mali on bula mo mi ko ko nyam wala afab me mo mina adabara me mo mi ko na le se ba so on te nyangoye on te fishiri wale mali be o anatu ako ko de ko ya so o doni kele kama ko ya be so ran be sa odo mali o investir kabara upla kata meeting una meeting ba ko quartier la to meeting na quartier mo ba ko to wa to meeting na ga to mo mali élection nga to meeting ma élection ko jo nyablo la basko jo rasbats aka wuli ka jona ka horon denya anaka jamana doni ekundodo akundodo ayoke ayere ka miri kono odo o jama kelen tugura ko kasoro jama kunta ko odo jama kelen nana o bi o jama kelen bita ko o ideologie kelen de toy akele aina obe awdema aita obe awdema arasa katle abe masa ala o ka kungele na de kono abe sariya de kono ayi sariya mande hada mande nye foka jinyawuli ni abikia ita famu foka jinyawuli na mandiye ita seka famu foka jinyawuli abe kungele na minga obe edema arasa mbe fika mu foka kuma itaka sake ka kuma munu mina bila mina kono kunu bi jonde galondigela yire o sigile mimbe ka kuma infode abe ka nasa ke kofe ala jede iba nasa ke kofe hey na nyefe sa iba nasa ke kofe chugudi ba nyefiye hey kalo bila sa ifana sa kana ka galo tie aka ke galo nyini dae sa be fe ka mufo hey ale yire ka propre intérêt arasba di moso nga telefonita ama da minetende aba fe ko o de ke mali ko ke sisa iko mi arasba di mali le janfa ako a démissionné na domina fo seku sako ya wele mobile kono domina bora ka ya fadeli ko tinyere la le filila abi ya fadeli arasa na kono ba befe o make o ya va mindeli la o don o kera kunyu mende kam ni yo kundo ka kunudo ka basido uye mungi arasba tiere la uye mungala umine na muna ja fa fade to bo mbe fika mungu apana obede kuna kapa obe kuna kapa ali ba sama klima kajigi badara chaja lolo tani kilimbi sama kiji klim billah hey amakete galofi amakete akira chugudi damne na chugudi uye mungi arasala awmame amara bajili ko chugudi Lio Ivani ko chogodi c'est international ikono uye move akira chogodi adame na chogo mungera uko arasbaki anga fere mimba to amba jaku ya kanado whatsapp group kono amaketende amasoma akwa tedo whatsapp group uko bas kuma video follow ko ako anja fara mo site mo concerné autant mine moye autant bunya en tant que président de CDR international arasba jita ka telefonita amaketende
ama damine tendi ama ketende amara bajulu yu wele ko o ka fere ke aras bati ko a sanctionner ka bo groupe kono o make amu vokali me amake ko ka aras bati janfa ka genga bo wasa bo groupe kono aras bati rema kuma fo atumbe sénégalais il sait pas aras bati re akuma fo amake nyebe jole nyana horon keneka adamine na tende o yaras bati traide o minena janfa jan laydun tanya horon kolonya mogolan kolonya janfa faden to minena odela abase ka pa obekuna ka janfa ayere ka propre intérêt on nafa commencer ko utiliser jamana kono iko mi aras bati mali de trahi mais kuma damine adamine yoro ni dona okono ibe nyebe soro yoro de la adamine na chugudi kele dora mine na chugudi ale ka ki yere ka kele ne arasa ka kele ani sederi ka kele ne arasa ka kele o tese ka utiliser contre aras bati kwa e mali janfa dolofi depuis mawolo depuis nyetenye nyeni nguma me ko hey ya mali janfa ate maboya ne ni me ameno odon ni o mede katwako e fana nana e be retari la bas be retari la e be retari la domina ne rasa to me nya me de ko faneni ke la baneni ke la nyo de me o folo o don domina nya me ko ate mo bonya nyo de be a folo nyo mume ko chini a nye benen nyo de me ndona kuma kan kono tara soro ala ka kuma kan be qur'ana kono be linjini kono be tawrati kono be ala o kasira de ka linjini ka qur'ana sariya ko sabati giya kono na kadi yena mande o be dema ras ba dabara be fe ke igat nye ke galo nya ali ba wala kat nye ani galo ku tugunyona ku sama ka bo oron tela ibi harma do be nyedo billah diaspora, France, États-Unis, Italie, bien troupé. Mais là, on voit bara ou plat. Quand la meeting ou la main, quand on a beaucoup, quand la meeting organisé, quand financé. Quand il a monté à Sangorota, quand visa ou dama, quand femme bécaille. Voilà ça, à la canato, à un diafa. Voilà ça, à la canato, Mali Denjo, Moubele, Mali Nyamoui, au lieu que la sera c'est à la. Quel est un coup de Amouné, le peuple contre ses dirigeants. Les peuples contre la mauvaise gouvernance. Quel est le coup de quelle est une élection, quelle est politique, quelle est le oh, Malmo. Neve me rodo yepi. Kolubunu sigwa ma korlen fo. Baba nango ko korlen fo boye kurantanya. Neve me rodo yepi. Kolubunu sigwa mo compter. Il est l'homme le plus populaire. Arabe mo 20 000 personnes, 40 000 personnes. Il est le plus écouté. On connaît Dalamagade, au Tessakane. Selon des millions de personnes au Rwanda suivent. En déficit Wale, en Maba Oma. En Koko, c'est les jeunes les plus charismatiques au Mali. Ben on reconnaît. C'est les jeunes les plus compétents. Ben on reconnaît. Les jeunes les plus intelligents, les plus forts, les plus puissants. Ben on reconnaît. Allahu Akbar. Tiens. Rasbach. Kafiri daik nyefo. Billah. Nga abafeka abo minande kono na nege na irene eka kilene nyonje ka bo mali minan kono ayre dabara kusi ika horonya ika bunya ika tanuni abafeka otinyi ayre baro atese ka foko galondo danyire teso billahi danyire de tese ka atese nga manda ya medaba fote mais aba fo muna de pour que ka bo aminan kono aba fo de mais a foli kunye de ka bo a sansi kono ka a foli kunye de ikomi ayele mana ikomi uya deme maliko de la ikomi uya blabi ate maliko la abe fe ko abo aminan de kono na ne bele bay itese abla itese abla ni fana bla nyimine doucement mon petit. Parce que doucement hakili be safe hakili be fendo hakili ka nga kunye de hakili ka he danyo do hakili aka hakili do hakili be miri yoromina ay hakili be hakili nye ado itado ay abli kuna ka foko do be do
i bɛ fɛ ka mun fɔ de galofin a bɛ ka baara min kɛ kunun ni bi mɔgɔ si kana kɔrɔlen fɔ kɔrɔlen ko o ye kurantanya de ok kɔrɔlen fɔ o tɛ kurantanya ye kira ye kɔrɔlen ye hali bi an b'a tɔgɔ fɔ kɔrɔlen tanya ye hakili jigi dɔ sa i yɛrɛ don dɔɔni sa hakili jigi ko dɔ miiri dɔ dɔɔni dɔ a daminɛna cogo di ni m'o dɔn i t'a laban dɔn i t'a kun dɔn i t'a ɲɛ dɔn kɔrɔlen ko kana sapute sa saputeli ko tɛ dɔnni kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan limaniya kɛnɛ kan baara kɛnɛ kan sariya kɛnɛ kan dɔnni kɛnɛ kan a b'a dɔn a b'a bɛɛ dɔn n'o y'o fɔ e b'o la mɔgɔ min b'a dɔn i b'o sɔsɔ cogo di i yɛrɛ sɔnna a b'a dɔn a ko l'homme le plus incompétent an ka lamɛn bilahi kaba kɔrɔ a ye kuma dɔ fɔ ko ale de b'a bɛɛ dɔn a b'a dɔn a y'a kalan a ko mɔgɔ tɛ sanfɛ kuma na a ko cɛ tɛ yen mali kɔnɔ min b'a dɔn ka tɛmɛ a ye nin bɛɛ yɛrɛ kɔni mɔgɔ min bɛ nin bɛɛ dɔn ka tila ka kuma fɔ kuma min a bɛ fɛn min dɔn o t'i yɛrɛ tugu ka fɛn kɛ fɛn min ye nkalon ye o tɛ i yɛrɛ tugu ka fɛn kɛ fɛn min b'a malo sini o t'i yɛrɛ tugu a ye kuma min fɔ tiɲɛ dɔn wa walima nkalon dɔn cɛ tɛ yen min bɛ se ka fɔ ko nkalon dɔn a ye kuma in bila de parce que ne de y'a fɔ a ye n k'a k'a dabila se a b'a fɛ buwa dɛmɛni a tɛ se k'o fɔ tuguni ale y'a minɛ an tɛ buwa dɛmɛ sɔgɔma wula fɛ jalogu an tɛ jalogu fɛ a bɛ kuma in tigɛ de parce que kuma in donna de e masa e petini man ɲi dɛ pati kɛci sa pɛrɛdɛ n y'a minɛ dɛ a bɛ ne kuranna cɛ n y'a minɛ cɛyi woro kɛnɛ kan jalogu sɔgɔma wula fɛ an tɛ buwa dɛmɛ cɛ arasibaj no arasamani arasibaj no ko n bɛ kuma ci nka n bɛ wasa dɛ n bɛ tellement que cɛ non ma sɔn n tɛ se ka da la quoi n'a y'i gosi bilahi i b'i si kɛ k'i bɔra nɛmu bilahi i tɛ ku cɛ i n'a fɔ ka dogo kelen meleke dɔnni kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan limaniya kɛnɛ kan kuma kɛnɛ kan i tɛ se an k'a ka kumaw lamɛn mɔgɔ si ma sɔsɔli ko la o ayi n'a y'o débat ninnu kɛ a bɛ komi a bɛ hors sujet la ou a bɛ débat fu dɔ la lajɛya débat nafa t'o la a b'a fɛ ka kuma in fɔ nin fana b'a minɛn kɔnɔ n b'a dɔn a minɛn kɔnɔ a ko a ɲɔgɔn tɛ yen a b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko ale yɛrɛ sɔnna a ko nka a ko o ye kɔrɔlen ko de ko n'i ye mɔgɔ hakili jigin kɔrɔlen la o kɔrɔ ye ko kurantanya o kɔrɔ ye mun ye aw bɛ ka arasibati ka kɔrɔlen min fɔ o kɔrɔlen a bɛ fɛ k'a fɔ de k'o tɛ bi tiɲɛ ye sabula ale ka miiri a ma sɔn a ka miiri ma bi ale ka miiri ma sɔn arasibati ka miiri ma o kɔrɔ arasibati ye mali janfa ale bolo ale bolo pour que débat contradictoire o bɛ kɛ cogo di a ye n t'a fɔ i ma i ye mali janfa n t'a fɔ e fana ma n ye mali janfa o bɛ kɛ cogo di o débat bɛ partager ani ɲɔgɔn cɛ malidenw cɛ cogo di i yɛrɛ bɛ i ka idoli ta i ka idoli i ka taabolo i ka kungɛla i ka kungelenna i ka proposition o bɛ min hali bi a bɛ arasa ka idoli de kɔnɔ a bɛ arasa ka proposition arasa bɛ proposition de kɛ nin yɔrɔ in na arasa ka proposition ale ko ale ma sɔn o de ma a ma sɔn o min ma pour que a ka yira ali la malidenw na k'a fɔ ne ka proposition nin de ka ɲi ka tɛmɛ arasa ta kan a t'o fɔ aw ye dɛ arasa ka proposition ale b'o de kɔnɔ toujours k'o de man ɲi o man ɲi ok mun ka ɲi mun i b'a ka nkalon jɔ la yɔrɔ de la mun dɔnniya kɛnɛ kan i ka idoli ye mun ye i ka taabolo ye mun ye i ye mun fɔ kunun fo bi video 123 a y'a ta bɛɛ lamɛn a ye mun provoquer mun ka ɲi ka tɛmɛ arasa ka propos in kan buwa dɛmɛ mun na kun jumɛn
kunu bi ka sisa ko sege ka tonyo ko sege ka nafa ko sege ka bido ka kunu do ka boado kunu sisa kudo ka arasa do kele jume bi sisa unafa ku sege ni nyonche hakli ni miri ni nyonche ni odo ibe kunu do ka bido ka arasa do ka basi nafa do bo mbe au pese tabali sanfe ko mbo pese bo pese jonga giri ni ka girna arasa ay mbaw nafa laje jo nafa ka bo narsa nafa bo nyana mbe arsa ta ke isfili nyama kono billah bisfili nyama nyama ay on te asidi on te nyangui mais comme allez ko la raison est la chose la mieux partagée au courant bi hala ma dombura tiene kamade ne je fo khari tuga dia kono ne je magambura kelema malion ambe wuli ka tuako odo hali mo do mai na kuma kan jara mo do wi ore je balmo ima besoin ka ko kidra golla ika sina chenen garuno ka bona mim hal kuma atase ka phrase fulafo na marsa ka mode fo billah atase eti ni kafriya kene ka danya billah ingalla masala kafriya kene kanda mo fula mo saba atase ka fo français la bamanankana mim arsa ka mo aya besoin mim billah propos demo atase ka fo na marsa ka modo deta billah horonya kene ka limaniya kene ka billah arsa manake fen malikono ikangara sam makara ka arsa kanga negede malikono sambe feko de fo arsa kanga masa oti mo famude wa merdi non c'est pas possible wallahi billah ni mirlambe kaside billah ambe ka fo yitni dongodo oti saka tin famu oni alache arsa imali jafa oni alache arsa jipeka munyini nebe oyoro de la beka munyini akungele na ye munye dusukuli yerebe chukudisa abe mundo sa abe mindo neto do mbodo ayere so no ma choi abado abe mindo ale yere todo abe femi kalama abe kalando abado ala ya singa dama kuma odo kuma doni dama kuma yerebe teme sarade kono ayo ofana dama kuma kambe teme horonya de kono dambe kono kalama kono kala ofana ye kuma kanta bolo anata sira ni kala odoni bibe teme sarade kono ale yere so na ko abado kateme beka akuma kan ba da kateme beka obe tlaki yire tugu mali mbe jole nyana ka tlaka galon tikambe oni alache mais be fe comme vo hey tiete de ale yire propre intérêt ko rasba di mado whatsapp groupe kono amabo wati de kono ayobla c'est ça pour que akwada ale yire fanana iko me ale be maliko kele de la onine aras bati kele la maliko kele de la ba fe ko de faut directement hey mon petit hey benjegene kika de billahi benjegene kika benjegene kika de ite sabali c'est pas possible angata tu n'as pas besoin ka foko docteur Abibolo ika sina do comment bila ay ataka mo ashui nami tien jenga domna balmo va te frila no kuma ba fo deba be ni ne koy deba te ka fo woyi ni fatanto i batanto ay iya ayere ke victime yi mbana ne las ali ba fo ni de mako mbana ni na de ba contractoire be ka galonti kada do no jondi fana ne jo otigi o e jonya oto o te arasa ay kana ni be utiliser contre rasta o te arasa ay hey arsa mi to ko arsa we mufu ako mali be bob denge kono chogo mina bi geleya ako antemena oka aba yafo arsa ka mo be kono kuma désert ay mo fla de ta kono ko arsa kele ni o mo fla e oni alachi arsa kanga kele mo fla ka
o mo fula nyere o ya ba mi nan de kono kuma a tigi a yɛrɛ o dusu o miiri o tagasira o kun o dɔn ni m'o dɔn i b'o tigi dɔn cogo di ni mɛ se ka hadamaden o dɔn i tɛ se k'o dɔn kunu ni bi nka hadamaden n'a dusukolo nɔgɔra a bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ nɔgɔ n'a da dɛ dusukolo nɔgɔlen bɛ da fana b'a fɛ ka cɛ a ka tiɲɛ a ka hɔrɔnya dusukolo nɔnɔ a bɛ fɛ ka a da kɛ k'o nɔnɔ k'o nɔgɔ ni a da ne tɛ sɔn o de ma i da tɛ se ka nin nɔgɔ dɛ i dusukolo nɔgɔra cogo o cogo a tɛ se ka nin nɔgɔ dɛ nin kelen nin jɛlen bɛ to de an ka labɛn tellement que juguya hadamaden dusukolo c'est pas possible. lagato sigilen filɛ dɛ cɛ nin ye lagato ye dɛ est-ce que kunu ni bi bɛ se ka kɛ kelen ye tilew bɔcogo tɛ kelen ye tilew kunu ni bi tɛ kelen ye sini ni sinikɛnɛ tɛ kelen ye bi yɛrɛ ni bi c'est à dire quoi bi ye nka sini y'o lakali ye n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔn yɛlɛma cogo dɔn o nafa hadamaden kunu ni bi yɛrɛ tɛ kelen ye u bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di nka n bɛ fɛ ka mun fɔ a b'a fɛ k'a yira de dɔrɔn hadamaden ka kunu ni bi tɛ kelen ye a yɛlɛmana a bɛ fɛ k'o de fɔ directement ok so arasa yɛlɛmana munna hey ijo b'i pese sisan b'i kilo dɔ sisan b'i dan yɔrɔ dɔ sisan kunu ni bi tɛ kelen ye o ye tiɲɛ de ye arasibati ni a ka kunu ni bi o tɛ kelen ye wolibali don ne b'o kalama o ye tiɲɛ de ye lagatɔ in sigilen filɛ dɛ o t'a yira k'a fɔ ko arasibati yɛlɛmana o t'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka mali ci hey i yɛrɛ dɔ sa n bɛ fɛ ka mun fɔ arasibati kunu ni bi tɛ kelen ye hey lagatɔ in sigilen filɛ dɛ kunu an ye arasa kɛlɛ an ye buwa kɛlɛ pour que a ka bɔ yen o ma kɛ jɔn y'o yira n na arasibati kana pansa kuma bɛ daminɛ yɔrɔ la a panna a daminɛ yɔrɔ de la n'i panna a daminɛ yɔrɔ la mɔgɔw tɛ n'i faamu sa i kɛra kuma ka jɔn de ye nin yɔrɔ in heyi hali n'i bɛ nkalon tigɛ ayi a fɔ cogo don a fɔ don a dabara ti kun a kɛra cogo di kunu ni bi tɛ kelen ye o ye tiɲɛ de ye ni kunu ni bi tɛ kɛ kelen ye kunu nafa ani bi nafa fana tɛ kɛ kelen ye ni kunu tɛ kelen bi tɛ kɛ kelen ye ayi kunu nafa kunu kelen ani bi kelen fana man ka kɛ kelen ye sabula o tɛ période kelen kɔnɔ ok ne minɛ nin fana bila a tɛ marché kunu bi o tɛ kelen ye sabula kunu o kelen o kɛ cogo o fɔ cogo o bɛ bi fana o fɔ cogo o kɛlɛ cogo arasa bɛ o de kɔnɔ nafa tɔɲɔ bingani o min tun bɛ kunu bi o tɔɲɔ o bingani o bɛ sɛgɛsɛgɛ cogo di o bɛ ban cogo di an b'o de kɔnɔ ani yɛlɛma ye kelen ye o yɛlɛma bɛ min nin kɔnɔ a fɔ n ye yɛlɛma bɛ min n b'aw mɔni ala ye Abubakar Siddiq Omar ibn Khattab kisi ni nɛɛma b'u kan prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bɛ misali ta ale min kan Khalid ibn Walid kisi ni nɛɛma b'a kan a ye silamɛ joli faga Gazwatu Badri kɛlɛkɛyɔrɔ la silamɛ joli a ye silamɛw faga kunu bi a kɛra mun ye silamɛ o kɔrɔ kunu ni bi tɛ kɛ kelen ye ni Khalid ibn Walid n'a ye silamɛ ba kelen faga bi n'a kɛra silamɛ ye a bɛ ɲinɛ o kɔ de basi ko a bɛ ɲinɛ o kɔ de a ka bi kelen subili o ka fisa a ye mɔgɔ ba kelen min fa sabula nafa ye alijinɛ sɔrɔli de n'o sɔrɔla ka ban a ye laɲini ɲini de a ka tiɲɛ dɔn arasba laɲini ɲini de jamana ka fɛn sɔrɔ arasba laɲini ɲini de jamana ka hɛrɛ sɔrɔ i bɛ ka ko tɛ buwa ko tɛ sa jalagu ko tɛ sa laɲini in bɛ ale b'o de kɔnɔ ale bɛ arasa ka miiri de kɔnɔ n'i ma o faamu ayi i tɛ se ka kunu dɔn i tɛ se ka bi dɔn i tɛ se ka c'est-à-dire kuma in ta ka sɛgɛsɛgɛ ni ɲɔgɔn cɛ arasa lajɛ a ye mun fɔ a ye réalité a ye mot fila de ta k'a b'o kelen ni o mot fila mais a ye kuma tɔ in bɛɛ fili mais kuma in daminɛna cogo di et pourtant u y'a ɲininka de koyi a ye proposition de kɛ et pourtant arasibati fana ye mɔgɔ ye n'i ko kana kɛ a b'o kɛ o kelen ni a b'o kɛ pe o mɔgɔ dɔ
arasa kana ninke hakala aboke o mogolo kana ninke ni ko kana o kedra aboke billah o chedo ngalam ante chimi anu fere sinon no shimana ya no ka fo kibe ka fe no blancose mo mo sala o mo kireka dara mo mika mo sala o kama o don el pe mo kuma kunte yerde o kuma kunte o ko ale do ma fo ko mo sikana korle ngo kuma fo ale be kamu fo ni korle de wal makura ko me kura ko de la kunni ye mo ye korle ngo kuma na ko kuranta nyaal ale be kamu fo abe ka korle de fo me o temiri de wanta do mais otmana irebe mu ke sisa fonye irebe mu barake o fonye irebe se okay ko arasbati fili la okay mi ma fili o ka continuer ke etmana mu densugi di renya ni ka kene arasbati fili la ne akila fili te ko jugu yo arasbati mali jamfa o de ya galo ma yoro esisa mo be se ka fili kito ikala nyini be fika jamana jo ahi o te fili mo be se ka fili chukudi ko anga be anga boje me ka jamana jo kada kungelen ka ya kumbe cité ba fo karas bati ko anga bode me aya fo kunjume ni yo kundo doro ibe kingi senjo bas ko makilika ni yoro ndel ras bati ya fo kunjume muna pourquoi donjume wati jume mon baby ani kunu ye kelenye kunu ni bite ko tekelenye o do koso kuma o teke kelenye ani da falla ni ne valila ikomi nye misali da prophète Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn Walid aye ka filame faka kiri me muna kira prophète Muhammadu ya accepté otmana kira ya ka kuma kan falide o ayi na fa de ko do sa horo nyaw de ko do sa ko do na de ko do sa sariya de ko do alaka ki kambe muna me kono kira ka ngabolo mina de kono arsabe mina jume de kono arsabe tabolo jume de kono jamana sariya be tabolo jume de kono ayi o be edem jamana sariya be tabolo idoli jume de kono nafa be mi boamani ani bi nafa ambo sege anga boa kele toujours walma anga boa de me ambo peze jume nafa ka bobi anga boa genga boy okure anye kudeta kanye malimawa ay mo sima soma anga boa kele toujours ambe jon arase tororisu arasa ko ate halisi dante ante wo halisi nambe fali halisi ni parce que tout simplement les peuples voyaient en lui un sauveur, les peuples voyaient en lui un révolutionnaire, mais pas un homme politique. Bimbalo nye ube ni phrase ni fois kadi malien be de ko c'est la même manga politique c'est la même manga profil otman awte aw yire kalama de jinyo ko no nabillahi adama nabillahi solomon nabillahi yusuf ko harama dente politique galofi hal nabi nyimo ye politique nabillahi yusuf oye munye ministre de la justice ote politique ni kira président ye munye ote politicien de président de la république Souleymana silame utu yire kalama wala mo te kunu do de ni ma kunu do ite seka bi do silame akanga ke président yere silame akanga présenter yere silame akanga politique yere koro arso yo vonya sallallahu to nono jamana o fere bemmi jamana o bebo gele yakono jogodi ngoni kira ka tablo de ngoni hadisa de ngoni kurana kolode ay abe tubabo kande kono doro nga abe moko kono ko kuma kurado abe ke maw kono ko politique yesu ni de hayi ay zo manga sunyeni ke zo o manga do politique la zo o kanga ye kasole kono fugari
ayi be se ka fugare do jogo di na ma politique ni dona de joro be do idan robe do ika sueni be do ika barake no hada ma dembe juge ika kunu ayi kanake obe edema ayi ni yake akoro ye munye anafa de kodo sa ijoro be mi inafa be mi ibado wa kuma ibo de kono me ye politicien ye karamogo ye mali yon waye bun lagalaga to yan kono sa ay boni lagalaga to yan kono nabi ilahi Yusuf Siddiq ay ministre de la justice ke isbiti kono amake nabi nyimo mateme ginye kono president ndo aw de bena joko sila manga fenge laga to nunu vile de abede pa hada made sila meya obe mun ko fo abede pa hada made nyere fadima hada made nyere ka miri le be jidima miri obe munke hakili be mundima e ka dunia adayro on fadi kodo me ante ika joro ko fo ina fadi be ko fo dine kono awti dine do de silame ibe ka silamia ke ika bara kono ibe laje abe bara ke silamia minan kono chuko mi silame be bara ke o minan de kono hal politique kono aw ya me france ko silame te ke politicien mali france aw ya me foka jinye wala atame amerique kono aw ya me kuni silame doro ite ke president qui te présenter aw yo me ato me Afrique on de beni la to ya mirin kono silame utekelenye silame abede pa ire kan nafani ka tonyo obede pa odema inafa be femindima obe sege ika tonyo obe hadamadu nka domina o fana be sege jumende tonyo e ate fo odo ko silame ya abe fo oyere de ma odo ika nyuma obede pa ire ka nyuma ya o tigi o tobe si ere tigi la mode ma en tant que hadamadi abede pa ika tonyo ni ika fugaria ni ika lashia abede pa ire ka tonyo ni ire ka bingani ni ika shuni abede pa ire ka barake don o tabolo o tonyo ni abe wole o don kozo ate wole ko silame o don hada madembe wole to de mako hada madde ay hada madde to wole ko silame kunu kafri ay ite wole ma hada mande a joyoro fulo o hada madde nyade ibe wole ni o to de ya na fana nyuma be abede pa nyuma ani juguma hada madde nyere ka barake no ay kuma no asigilembe dalu sanve hakili be so billahi nkalla masala mo kele ate déplacer ali ba do de nta do yere ngambe fe ka do angala beni yero ninjo jebo bena umo flala o yeminge jebo bonko boy jebo la lumo ango mo flala me ni dame sukuni dugu se jeche kuma fula an wala me ko hadara ye muru boketa sula kasi ango fula na lamme ye muru boketa sula kasi hadara ye qur'ane kuma ka yelema mamudu ba qur'ane kuma ka yelema awa mali on atu ni karamo ko mali faga bawo no ni gouvernement kele ni karamo de nu tege be nyombulu e ko karsa ye sunyi e te bo atiki ko e ka ngawulu to ko chamali kono ay fulana fana lamé we mi fo aydara matuguni amino kala parce que aydara ko beka boko farasi bena gedi de parce que aydara fa ou bien akoroke no murbo kita e murbo shide ay ni mo fulana ko kunu ko aydara e murbo kita sula kasi ambe bu min kala mo du se je dro ko aydara e murbo kita sula kasi e massa kelen kira le 21 janvier awni alache nunu be awni alache nunu ni horon demunyi basi ko mane seko tongara awni alache go kaba ko dando
okoro ye munye profiter rudo okoro tabolo tula okoro umana fenfenye ubeti idoko okofe wala saka uka hakilina boli okono kuka miri boli okono ani tabolo bolo ani kungelena bolo wa utasaka fo ila bajinye kono odo koso odu kuse je doro boraka haidara lagoshi kama mudu ko lagoshi ko ye mali janfa ko mo nyana mawte ko dine nye mawte abdul nyangi bora ko jabi ko mamudu ko matarayzon sike kasoro abdul nyangi kele ake nunu te maluza o abdul nyangi kele de mamudu ko nani ka doya ko mamudu ko terroriste abe aka pasi sambe nyebe aye fo kala fisi bora do mina ka ayira la ka fo ko ay galontigi ko le 5 avril abdul nyangi ko mamudu ko terroriste ko mamudu ko kanga faade fo o don ay mamudu ko taka nani abdul nyangi yoke o don o fana nani yere kala la fili ka ira ka kayna fo mamudu ale mamudu ko nindi ka kayna fa ale tumbe ka mamudu ko blasirade mais kasoro ay mamudu ko ke terroriste o don bo se ko tungara ne bas ko ma fana nana ko haidara ye Modibo Keita su aya sankorota ko Modibo Keita denge folo ko ye haidara de o dugu se je doro bora tuguni ko haidara ye Modibo Keita su la kasi non c'est pas possible angula me voilà o be ka mamudu ko de fana tanu ni yoro en o be kinyedo o be na fulana min fana fo mamudu ko mango fana la mamudu ko mala fa France ko de France sur la sous de blanc mamudu ko no fe ne mamudu ko seta sur la sous se no ba se no la mais tu ko fulana vle tu ko activiste ko le mun ka fi ne balma ti ko ko tiena galompi china ave fo ko sexy para blani manyo fo ko china banaye mu me tu ko kan bi china bref contre bref amena yira la china tu ko be ka double chemunke voilà manyo na ki biru mu akilite mo min bi yere kalama ikanga tukuno no mo min bi yere kalama mo kanga ni video ni ka video partage ini alachi ni no kungele na mirixe kele utado be mi fo yere ulu ba yere duro ka fo me uta ye ka sege uba ye duro ka utiliser uta nyini ka kala yere frafin betende pour que ni ya doma pour que o ka nyini ka damine rodo na ya damine rodo iba dlan jogodo ni ma dlan jogodo ibina ni ya kala ayiba fo de duro ngai tato abi dlan jogodi fi ko nyini de akira jogodi damine na jogodi ulu ba yere duro ka fo okro nege o jondo o te miri ka fo o ta sege ka fo o ba ye duro ka fo bo arsa to mine do kono arsa be dalu de nyini hal ni kumbe sankolo ni dukuma kolo de arsa bi sege de o de bi harama arsa ni mo jamanti arsa bi sege de arsa bi nyini ngade abi demander dalu de la atalu be mi se ko dungara kele de bora ko arsa ba be maliku kele de la ko na azuro arsa ba te maliku kele de la ko alaka ale malo nyebe jole nyana akotuguni WhatsApp group kono dani borana e domina ka ira ka foko ko rasbati be baramina ko o ye ale yere kala nyini do ko o de ba ale yere dusu ko la se ko tungara da yini be fo mali be jole nyana horon keneka be jole nyana o bas ko makelen ko rasbati be mindo mo sitado ko akalambala adoni bala ko wa ale de bato ko ala ya kuma kan dama mo min ba do ka temeka ebe se ko sege ka temo ka tokodi ebe se ka do ka o fili la tokodi ire sona abado ire sona ale de bado ale de ya kalange ale de ye ire la kunu ire te se ka phrase fula fo mo fula kuma kan fula saba nani ni marasa ka mo fo ire te se ka miri ni marasa chromatique ni ko au te se ka kuma fo na marasa chromatique ni ko aw te se ka maliko joko kuma fo na ma miri arsa ka miri do kono wa aw te se ka boni
papier do ye papier min ni mɔgɔ ma deli ka ye ni arsa ka papier do tɛ wa ne ko tayiru de ta aw la de wa ne ko aw t'a dɔn de wa ne ko arsa ma fɛn kɛ ne ko aw tɛ fɛn kɛ de wa ne ko arsa filila aw ko jɔ o jɔyɔrɔ la kɛ ne hakili la arsa tɛ président ye koyi ne hakili la aw yɛrɛ tɛ président ye miiri o kɔnɔ dɔrɔn i b'a dɔn e tɛ se ka fɛn min kɛ arsa yɛrɛ tɛ se k'o kɛ sabula président tɛ ne hakili la parce que o ma fɛn ma d'i ma k'i ka mali jɔ o de kosɔn ne tɛ e ɲininka k'i ka nin kɛ ni bi kunkolo b'i kan da la o de kosɔn t'i ɲininka mago t'i la arsa bɛ taa yɔrɔ jumɛn a ye jɔn gosi n'o ye président ye n'o ye député ye n'o bɛ assemblée kɔnɔ mali gouvernement kɔnɔ an ka baara kɛ denw kuma in bɛ o de kɔnɔ arsa t'i ka baara kɛ den ye wa jɔnden i tɛ se ka foyi kɛ jɔndenya kɔ wa hali sini i ka kumakan bɛ jɔ i la faden kɛnɛ kan bɛ kulisi dɔ i la ka hɔrɔnya d'i ma ka danbe ka dignité ka kuma o sɛgɛsɛgɛ ka i ka kumakan ka a ladiriya n'a hɔrɔnya ka kuma to ɲɔgɔn na nafa k'o sɛgɛsɛgɛ ka bɔ ɲɔgɔn na k'o faraba ka bɔ ɲɔgɔn na ka hɔrɔnya d'i ma ka danbe d'i ma ka kulisi d'i la ka hali ka wulibali k'o sɛgɛsɛgɛ lɔlɔ tan ni kelen wallahu wa tous n yɛrɛ sɛgɛnna parti wala ka cɛ kafiri o de b'a fɛ k'a dabara k'i ka arsa ka tiɲɛ kɛ nkalon ye bila n tɛ se ka video ninnu bɛ so ni n ko n b'a bɛ so ye n b'u cɛ kɔrɔtigɛ fo digi da fo dɛnɛ kunkolo ko do ayi i ba bɛ taa i fa bɛ taa n tɛ dɔn o yɔrɔ la n bɛ don i kunkolo kɔnɔ ka nkalon k'o sama ka bɔ i kunkolo kɔnɔ ka tiɲɛ k'o sɔrɔ a kɔnɔ nkalon min bɛ yen i b'o bila o de kosɔn dialogue o tɛ ko kuma tɛ fɔ bilen Bois de mini a y'o bila a b'o fɔ diplomatie de sisan arsa bɛ kɔrɔmatigɛ de diplomatie sisan k'i b'i dabara k'i ka tiɲɛ kɛ tiɲɛ kɛ nkalon ye k'a sɔrɔ baarakɛla dabara maa min sigilen don a ka salon kɔnɔ daba diɲɛ na o de dabara bɛ fɛ ka baarakɛla ka baara kɛ nkalon ye ni dabara ye arsa bɛ terrain sanfɛ wuli ka jɔ kɔrɔndenya baara a ka tiɲɛ sɛgɛsɛgɛli mana bɔ ni fɛn min ye maa min sigilen bɛ a ka salon kɔnɔ a ka musonin ci kɔfɛ salon kɔnɔ daba denya na o de bɛna bɔ ko ali hi arsa filila don k'a sɔrɔ a t'a ɲɛ dɔn yɛrɛ k'a sɔrɔ a dossier yɛrɛ t'a bolo a dossier yɛrɛ t'a bolo k'a sɔrɔ a m'a ye yɛrɛ k'a sɔrɔ a faamuyali yɛrɛ t'a la yɛrɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ heyi basi koma yɛrɛ ye nin bɛɛ defa ka tɛmɛ ale bɛ ɲina k'a fɔ ko ni arsa ye kuma fila fɔ ale yɛrɛ ye kuma 1000 fɔ a mako t'a yɛrɛ ka kuma kan na ne hakili la basi koma yɛrɛ ni ne tɛ se ka kuma fɛn fɛn la n tɛ kuma o la n b'i ta di Bois de mini Sumala de mini a ye Mayi Watara ka kumakan dɔ de ta k'a defa n'a yɛrɛ ye k'a yɛrɛ defa n'o ye ne tɛ kuma Mayi Watara ka sa ale bɛ fɛn bɛɛ de sapoter ne tɛ kuma ale kan ale kɔnɔ fɛn bɛɛ man ɲɛ mais ale yɛrɛ tɛ foyi kɛ c'est ça le problème de Mayi Watara n'i y'a ɲininka k'a ye mun kɛ foyi nka ale kɔnɔ mɔgɔ si ma fɛn kɛ k'ale yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ foyi tɛ se ka foyi kɛ foyi ye wa foyi yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ foyi ye ni fufu tɛ nka mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka fɛn kɛ fɛn ye o bila dɔrɔn o bɛ fɛn kɛ fɛn ye a ka miiri n'a ka hɔrɔndenya kɔnɔ nka silamɛya tɛ kɔrɔmatigɛli dan yɛrɛ silamɛya ye baara o danfara o jɔyɔrɔ ayi i tɛ se ka kɛ silamɛ ye n'i ma fɛn dɔ kɛ o tɛ se ka kɛ o bɛ se ka fɛn bɛɛ lagosi an bolo cogo di ala kota kira kira ma nin bɛɛ fɔ kira bɛ ka kuma ni hakili de ye hakilimaw de ko do sa k'i ka baara kɛ i yɛrɛ jamana hadamaden bɛ se ka hadamaden faamu cogo di a jɔyɔrɔ a danyɔrɔ a baloyɔrɔ ji kɔnɔ dɔ bɛ se ka silamɛya faamu ka da a baloyɔrɔ o nafa kosɔn diinɛ o bɛ fɔ cogo di o fɔ cogo bɛ o fɔ dɔw bɛ o fɔ tigi bɛ diinɛ bɛ faamu a tigilamɔgɔ o sigi cogo o faamuyali cogo ka da a ka faamuyali cogo dɔw bɛ don diinɛ na ka da a tigilamɔgɔ kan man di o fɛ dɔw bɛ don diinɛ na ka da diinɛ ɲɛmɔgɔ o ka hɛrɛ o ɲɛsilen jamanadenw ma o sigilamɔgɔ o ka sigida la o mandiya o kanu o hɛrɛ kosɔn dɔw bɛ don diinɛ na o kama dɔw bɛ don diinɛ na ka da a kan hadamaden min sigi cogo diinɛ ɲɛmɔgɔw ka kanu ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kanu kosɔn dɔw bɛ don diinɛ na o kama dɔw bɛ don diinɛ na ka da a kan o balo cogo ji kɔnɔ ba kɔnɔ
dugukolo sanfɛ n'i ye diinɛ expliquer o kɔnɔ o manji o kan jali o kan fɔ cogo ka o bɛ tɛmɛ sara de kɔnɔ hadamaden diinɛ caman bɛ don diinɛ kɔnɔ ka da ka sara min bɛ kuranna kɔnɔ kuranna ye sara de ye mɔgɔw t'o dɔn ale b'o fɔ aw ye bi kuranna ye sara de ye l'éloquence arasa ye nin bɔ ka tɛmɛ l'éloquence a bɛ don farikolo de la a bɛ don dusukolo la n'a donna dusukolo la a bɛ tɛmɛ kumakan de kɔnɔ hakili b'a ta ni hakili y'a ta a bɛ tɛmɛ farikolo fɛ farikolo bɛ ŋɛɲɛ diinɛ bɛ ten kuranna bɛ ten de ni a fɔra a bɛ farikolo ŋɛɲɛ hakili b'a ta ni farikolo y'a ta dusukolo b'a ta ni dusukolo y'a ta hakili b'a ta ni hakili y'a ta baara bɛ kɛ ni farikolo se ani bolo ani hakili ni kɔdon ni miiri ni ɲɔgɔn cɛ badara saja lolo ta ni kɛlɛ wulibali don sɛgɛsɛgɛli t'a la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ nkalon fɔ ali ye wallo wa tus rastafora merci Fatmata Zara Asma Bagayogo Mamadou Kebe Bouyaka Mali frappe ala ka sini kene dim ka jat de belem ali ka foli baw bela jelen jenes sogo dogo seko sako ka foli baw bela jelen ala ka sini kene dam bela jelema wallo avutus ka jat de belem